हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रश्मि। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेड कुर्ता कलेक्शन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी रेड कलर के कुर्ता लिए हैं क्योंकि रेड कलर हमेशा ही इन ट्रेंड रहता है और रेड कलर ऐसा कलर है जो हर एक स्किन टोन पर अच्छा लगता है। और एक रेड कलर का कुर्ता हमारे पास होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है, स्पेशली सॉलिड रेड कुर्ता, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट ट्राउज़र के साथ और दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अगर आप न्यूली मैरिड हो गए तो आपके लिए ये कुर्ता बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। और हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि रेड कलर को हम बहुत ही शुभ मानते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई भी पूजा हो या फंक्शन हो तो हम रेड कलर का ही पहनते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा रेड कलर का ही रहता है। अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ता परचेस करना हो तो आप सिंपली एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मीशो ऐप पे सर्च कीजिए, आपको ईजिली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। मीशो लिंक का ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना।
आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, स्टे क्रिएटिव, स्टे होम।